2023 کے بلدیاتی انتخابات میں شاہ فیصل کالونی سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی سمیٹی اور تحریک انصاف یہاں پر اپنا ٹاؤن چیئرمین بنانے میں کامیاب ہوئی۔ گور خٹک یہاں سے منتخب ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا کہیں گے، شاہ فیصل کالونی میں جو مخالفین ہیں ان کی جانب سے تو بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ کہیں پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، صرف ایک تحریک انصاف کا ٹاؤن چیئرمین بیٹھا ہوا ہے اور وہ تمام مسائل کی جڑ ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے جب مخالفین ہم پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ فیصل ٹاؤن کی کارکردگی میں اگر سمجھتا ہوں یا آپ کو میں دکھا بھی سکوں گا کہ کراچی میں اگر کوئی بہترین ٹاؤن ہے اور کام کر رہا ہے تو شاہ فیصل ٹاؤن ہے، اور اس کی ہمارے پاس تمام ریکارڈ پڑا ہوا ہے۔ جب میں آیا تھا تو شاہ فیصل ٹاؤن میں کتنا کام ہوا تھا اور میں نے کتنا کام کیا ہے۔ میں اس وقت جو شاہ فیصل ٹاؤن میں کام کر رہا ہوں، اچھا یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس سارے ایویڈنس پڑے ہوئے ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی، اور جس کو چاہیے وہ ہم سے آگے مل لے اور ان کو ہم دے بھی دیں گے۔ اس وقت میرے شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام شاہراہوں پہ پیچ ورک کا کام ہو رہا ہے، اور میرے آفس کا جو فرنٹ والا روڈ ہے جو کہ میرا نہیں تھا وہ میں نے بنایا، اس پہ 4000 رننگ فٹ کی سیوریج لائن جو کہ واٹر بورڈ نے ڈالنی تھی وہ میں نے ڈالی۔ اس کے علاوہ تمام شاہ فیصل ٹاؤن کے روڈوں پہ پیچ ورک چل رہا ہے، مخالفین کو پسند نہیں ہے، کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل ٹاؤن میں جتنے بھی پارک تھے ان پہ ایک مافیا قابض تھا، وہ سارے پارک میں نے ان سے آزاد کرا لیے، اور آپ جا کے میرے پارکوں کی حالت دیکھی، بڑے بہترین کنڈیشن میں۔ اس وقت میں 6 سے 7 نئے پارک شاہ فیصل ٹاؤن میں بنا رہا ہوں۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے دو میرے پاس پوزیشن ہے، ایک ندی کے اس طرف ہے 4 یو سی اور ندی کے اس طرف 4 یو سی ہے۔ ان دونوں ایریوں میں کام ہی نہیں ہوا پچھلے 25-30 سال میں، اور خاص کر جو ندی کے اس طرف والے ایریا ہے کورنگی میں جو آتا ہے ادھر تو کام ہی نہیں ہوا کبھی پچھلے 25-30 سال میں، نہ سیوریج کا، نہ روڈوں کا، نہ پارکوں کا، نہ اسکولوں کا۔ تو اس وقت میرے 7 سے 8 پارکوں پہ کام چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں گراؤنڈوں پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے 2 گراؤنڈوں پہ کام چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب میں نے دیکھا کہ بلدیہ کے اسکول جو پوری کراچی میں یا کے ایم سی کے اسکول تھے ان کی حالت ایسی تھی، خستہ حالت تھی، اور ان میں بچوں کا بیٹھنا پڑھنا بڑے تکلیف دیتا۔ جب میں نے اپنی اسکولوں کا وزٹ کیا، جو 12 اسکول میرے پاس شاہ فیصل میں آ رہے، ان کی حالت ایسی تھی کہ نہ اس میں کھڑکی دروازے تھے، نہ باتھ روم تھے، نہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک، نہ یونیفارم، نہ کتابیں تھی۔ اس پہ بھی میرا کام چل رہا ہے۔ 2 اسکولوں کو میں ماڈل اسکول کر چکا ہوں، اور میرا ویژن ہے کہ انشاءاللہ 12 کے 12 اسکولوں کو میں ماڈل کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بڑا قبرستان بنانے جا رہا ہوں شاہ فیصل ٹاؤن میں، 15 سے 20 ایکڑ پہ قبرستان بنانے جا رہا ہوں، جس کا کام شروع ہے، اور اس میں بھی لوگ کچھ انتشار پھیلا رہے ہیں، کام روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ کام کسی نے روکا تو انشاءاللہ آپ لوگ کی مدد سے میں آپ لوگ کو بلا کے وہ کام کراؤں گا۔ تو میں شاہ فیصل میں جتنا کام کرا رہا ہوں، اچھا یہ جو میں آپ کو باتیں کروں یہ ہوا میں باتیں نہیں ہیں، اس کی باقاعدہ ہمارے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے، آفٹر اور بیفور کی ساری ہمارے پاس تصویریں پڑی ہوئی ہے، اور ہاں نالوں کی صفائی ہم کرا رہے ہیں، روڈوں پہ وہ کام ہم کرا رہے ہیں، پیچ ورک کا یا گراؤنڈ ہو یا پارکوں پہ، یہ سارا کام میں کروں، اور مجھے ٹیکس نہیں ملا، مجھے کوئی فنڈ نہیں ملا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پاس ریٹائر ملازمین تھے جن کو 2018 سے فنڈ نہیں ملے، کسی کا باپ مر گیا، کسی کی بیگم فوت ہو گئی، کسی کے بچے کی شادی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی نے کرائے کا مکان کرایہ دینا تھا، 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں اپنے فنڈ سے ان کو دے چکا ہوں۔ 8 سے 10 کروڑ روپے ایکسکیوز تھے۔ تو اتنا کام یہ مجھے گنوائے کس دور میں ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو میرے مخالفین میرے لیے باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنی کارکردگی بیان کریں۔ انہوں نے پہلے تو بلدیات بھی ان کے پاس تھا، کراچی بھی ان کے پاس تھا، ابھی بھی کراچی بہت، ہمارے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو ایک ٹاؤن ہے، میں اس کی کارکردگی بیان کروں، یہ اپنی کارکردگی بتائیں مجھے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ جو ٹاؤن چیئرمین ہیں ان کی جانب سے تجاوزات کو بہت بڑھا دیا گیا ہے، تو کیا ایسا کچھ اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کراچی کا واحد ٹاؤن تھا جس نے ہاکر زون بنایا، اور ایک جو میں کسی کے روزگار تو ختم نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر ایک ریڑے والا صبح 10-11 بجے نکلتا ہے، وہ اپنے ریڑے میں فروٹ یا سبزی لے کے نکلتا ہے، اس کے پیچھے اس کا گھر ہوتا ہے، وہ اپنے پورے گھر کی رکھوالی کرتے ہیں، پورے گھر کو کفالت کرتے ہیں، پورے گھر کو پالتا ہے، اس کے بچے اس کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رات کو میرا ابا آئے گا، وہ کچھ کما کے لائے گا جس سے ہم کھائیں گے۔ وہ طبقہ ہے جن کے بچوں کو وہ پڑھا نہیں سکتے، اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو میں ان کا روزگار تو نہیں چھین سکتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے ہاکر زون بنایا، اور وہ ہاکر زون میں بعد میں کچھ انتشار پسندوں نے انتشار کر کے وہ ہاکر زون ختم کر دیا۔ میری کوشش یہ ہے، یہ ذمہ داری حالانکہ اسسٹنٹ کمشنر کی ہے یا ڈی سی کی ہے کہ انکروچمنٹ کو ختم کرے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اے سی اور ڈی سی کے ساتھ مل کے کام کریں
जो रेड़े पतारे वाले हैं उनको भी रोज़गार प्रोवाइड किया जाए और जो रोड हमारी शहर है उनको भी खुला रखा जाए। और कोशिश ये है, इसमें हम 2 हॉकर जोन बनाने जा रहे हैं। शाह फैसल की उस तरफ यूसीओ में हमने जगह भी बना ली है, इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, शाह फैसल कॉलोनी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो माजी में आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात हों तो MQM वहाँ पर जो है वो कामयाबी हासिल करती रही। 2018 में हमने देखा कि एक बड़ा चेंज आया और तहरीक इंसाफ ने वहाँ से कामयाबी समेटी। 2023 के बल्दियाती इंतखाबात में भी आप लोग कामयाब हुए। उसके बाद 2024 में ये क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नशिस्त से कामयाब नहीं हुई। वफाकी सतह पर MQM पाकिस्तान जीती, जबकि सूबाई सतह पर जमात इस्लामी कामयाब हो गई। यानी शाह फैसल कॉलोनी ऐसा नहीं है। ठीक है जी, पहली बात तो ये है कि मैं अगर अपनी आंखें बंद कर लूँ और मैं बोलूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो ये गलत फहमी होगी। मैं अगर आंखें बंद करूँगा सामने वालों को मैं नज़र आ रहा हूँ। पूरी कराची को देखिए, 2018 में भी हमने कराची जीता था और 2023 में भी हमने कराची जीता। शाह फैसल के हवाले से शाह फैसल हमने 2018 में भी जीता और 2023 में भी जीता। मैं आपको बता दूं कि फॉर्म 45 में हम तमाम सीटें जीत चुके हैं। शाह फैसल के 2024 में जी हम तमाम सीटें जीत चुके हैं। अब फॉर्म 45 को अगर फॉर्म 75 में कन्वर्ट करके वो लोग जिनको 2-2 हज़ार वोट मिले, 3,000 वोट मिले, जिनकी अपनी पोजीशन इलेक्शन में चौथे 5वें नंबर पे थी, उनको जितवाया गया और इस पर हमारे लोग कोर्टों में हैं, हम केस कर रहे हैं, इस पर लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। और मैं अभी भी आपके तवज्जो से चैलेंज देता हूँ, शाह फैसल टाउन हो या पूरी कराची या पूरा पाकिस्तान, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। पूरा पाकिस्तान स्वीप नहीं करता तो मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और मैं इस मुल्क को भी छोड़ दूंगा। जैसे आप कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन फ्री एंड फेयर, जिसको वोट पड़े वही जीते। तब्दीली और ये टप्पे वप्पे और 47 और 49 का चक्कर ख़त्म होना चाहिए। देखिए जी, हम इस पर काम कर रहे थे और इनकी कोशिश यही थी, इनको तो पता था कि आवाम इनके साथ नहीं है। हम बायोमेट्रिक सिस्टम लाना चाह रहे थे, वो EV नहीं लाने दिया गया। उसकी वजह यही थी कि इन्होंने ये तरीक़ेकार करने थे और ये करते रहेंगे, ये हमेशा करते रहेंगे जब तक कि अच्छा, बाहर के ममालिकों में इलेक्शन हो जाता है, कहीं से आवाज़ ही नहीं उठती है। और पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होता है उसमें आवाज़ उठती है। कभी दूसरी अपोजिशन कभी मानती नहीं है उस इलेक्शन को, जो जीतता है उसको कहते हैं बेईमानी की गई है। तो लाए ना बायोमेट्रिक सिस्टम, लाए ना EV लाए, सबको पता चल जाए क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, आवाम के अगर मैं मसाइल की बात करूं तो ये जो सड़कें वड़कों के हवाले से, सीवरेज के हवाले से फिर भी आवाम जो है वो थोड़ा कम वो रखती है, लेकिन आवाम का ज़्यादातर गुस्सा के इलेक्ट्रिक के ऊपर है, इसके अलावा गैस की लोड शेडिंग के हवाले से है। तो क्या टाउन की सतह पर कोई काम हो रहा है इस हवाले से भी? देखिए जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जितनी आवाम है, जो लोग हैं, वो टाउन चेयरमैन को वज़ीर आला समझते हैं और उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है और होनी भी चाहिए। टाउन चेयरमैन एक बड़ा ओहदा है और वो आवाम की खिदमत के लिए। मैं मेयर और वज़ीर बल्दियात और सिंध हुकूमत को ख़त लिख चुका हूँ कि खुदा का वास्ता अगर आपको कराची को बेहतर करना है तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारा मेन मसला क्या है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। और मैं आपको बता दूं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउनों के अंडर ही नहीं है, टाउनों के साथ मिलकर काम ही नहीं करता है, टाउनों के कहने पे भी काम नहीं करता, कम से कम हमारे कहने पे तो काम नहीं करता है। मेरी जो इस तरफ की 4 यूसी है उसमें ना कुंडी में ना वो सेवरेज का काम करते हैं, ना में गाड़ियाँ मिलती है टाइम पे, और 1 साल हो गए एक रिंग ढक्कन या कोई एक पाइप भी नहीं मिला हमें। इस तरफ की जो कुरंगी की यूसी है, उस तरफ शाह फैसल में फिर भी थोड़ा बहुत कोई आटे में नमक बराबर काम हो रहा है। तो मैं उनको ख़त लिख चुका हूँ कि खुदा का वास्ता अगर आपने कराची को बेहतर करना है तो ये 2-3 महकमे टाउनों के साथ मिल के काम करें ताकि बेहतर हो। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, सिंध सॉलिड वेस्ट हो गया जिसने कचरा उठाना है, जिसने सफाई करनी है, और साथ ही साथ KE और पुलिस, ये 3-4 महकमे अगर मिल के काम करे एक टाउन के साथ और किसी एक शख्स के अंडर में काम करे तो बेहतरी होगी। अब पुलिस का सिस्टम ऐसा है कि पुलिस हमारी बात तो सुनती मानती नहीं है, वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ काम करती है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है ना वो मेयर को रिपोर्ट करते हैं, वो टाउन की बात नहीं मिलता। KE किसी कंट्रोल में नहीं है, किसी की भी कंट्रोल में नहीं है। और सिंध सॉलिड वेस्ट आज तक पुरानी उस पर बल्दियात पे काम कर रहा है, जो पुराने यूसी है उन पे काम कर रहा है। तो बड़ा अजीब सिस्टम है। अच्छा, ये जो मैन होल के ढक्कन के हवाले से है, तो इस हवाले से क्या आपके पास इख्तियारात हैं? जी बिल्कुल, मेरी कोशिश है, हालांकि ये मेरा काम नहीं है बल्कि किसी भी टाउन चेयरमैन काम नहीं है, इसका फंड मिलता है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को, उनका काम है। लेकिन हमारा कोशिश ये है कि अब हमने लोगों को रिंग ढक्कन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। क्यों क्या करें कि एक इदारा अगर काम नहीं कर रहा है और लोग मर रहे हैं उसमें, तो हमें चाहिए कि हम जो कर सकते हैं वो करें। इस खत वत लिखे हैं मैन होल के ढक्कन के हवाले से? जी जी बिल्कुल, ख़त भी लिखे हैं, रिक्वेस्ट भी किए, मिन्नत समाजत भी किए कि आप हमें नहीं थे खुद ही रख ले।
मतलब देखिए कोई भी बच्चा मरता है इस हाँ, अभी माजी में ही अभी एक वाक़या हुआ। 2024-25 में भी पाकिस्तान या कराची में लोग गटरों में बच्चे हमारे गिर के मर रहे हैं। ये हमारे लिए डूबने का मकाम है। मैं खुद समझता हूँ एज ए टाउन चेयरमैन, अगर मेरे टाउन में इसको बलाए ताक रखे कि वाटर बोर्ड किसके अंडर में आ रहा है, वाटर बोर्ड काम कर रहा है या नहीं, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। अगर मेरे इलाके में कोई बच्चा मरता है गटर में डूब के, तो साथ मुझे भी डूब के मरना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलके काम करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि किसी और के पास है, किसी और के पास है। कोशिश ये है कि मैं शाह फैसल टाउन के तमाम जितने भी मसले गटर रिंग ढक्कन ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। अच्छा गौर भाई, आखिरी अल्फाज हैं, आखिरी लम्हात हैं प्रोग्राम के, तो इन आखिरी अल्फाज में आप क्या पैगाम दे रहे हैं? शाह फैसल कॉलोनी में, शाह फैसल टाउन में क्या काम होने जा रहा है आने वाले वक्तों में? जी, शाह फैसल टाउन में एक तो शाह फैसल टाउन के आवाम को इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो मैं एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ कराची में कब्रिस्तान। क्यों कराची में कब्रिस्तानों का हालत ये है कि 2-2 3-3 एक कब्र में मुर्दे दफना रहे और निकाल के दफना रहे, बड़ा अफसोस का मकाम। और फिर पैसे उसके बहुत लेते, 50-60 हज़ार 70 हज़ार। घर में अगर किसी की फौतगी हो गई तो बेचारा कब्र के लिए परेशान होता है। तो वो जो कब्रिस्तान होगा वो एक मॉडल कब्रिस्तान होगा और उसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं होगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। सिर्फ ये जो आपके ब्लॉक और उसके कब्र बनाने के जो 4-6 हज़ार रुपये लगेंगे वही आपसे लिए जाएंगे। ये मैं प्रोसीजर क्या होगा इसका? नॉर्मली बस हमारा जो शाह फैसल टाउन की जितनी भी आबादी होगी, वो जितने भी लोग होंगे उनके लिए वो यही तरीक़ाकार होगा। अगर एक शख्स के घर मैयत हो जाती है तो वो टाउन से आगे रब्ता करे या नहीं, वो कब्रिस्तान में हमारे बंदे बैठे होंगे और उसको अगर उनको कोई सहूलत नहीं मिलती है तो मैं जवाब दूँ, मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ मेरे तमाम रोडों पे पैच वर्क का काम चल रहा है। जैसे आपने ये रोड देखा शाह फैसल शमा सेंटर वाला, इसको मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पार्कों पे भी काम चल रहा है। बराबर में मैंने स्पोर्ट एकेडमी भी बना दी है। इस स्पोर्ट एकेडमी में बच्चों के लिए कराटे, बॉक्सिंग और फ्री की कोर्सेज़ की कोशिश है। स्कूलों पे भी काम होने जा रहा है। मैं तमाम स्कूलों को मॉडल करूँगा जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ने आते हैं और ग्राउंड को भी बेहतर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये सारा काम मैं टैक्स जमा करके करूँगा इंशाल्लाह। और जो हमारे पास बेवाओं यतीमों का पैसे बचे हुए रिटायर्ड मुलाजमीन की, वो भी इंशाल्लाह पेमेंट करके। ठीक है।